शवाल ज़िलक़दा 5 हिजरी मार्च 627 ईस्वी में मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों से जंग की ठानी। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरैश और दीगर कबाइल हत्ता कि यहूदियों से भी लोगों को जंग पर राज़ी किया और इस सिलसिले में कई मुआहदे किए और एक बहुत बड़ी फ़ौज इकट्ठी कर ली। मगर मुसलमानों ने सलमान फ़ारसी के मशवरे से मदीना के इर्द गिर्द एक खंदक खोद ली। मुशरिकीन मक्का इनका कुछ न बिगाड़ सके। खंदक खोदने की अरब में ये पहली मिसाल थी, क्योंकि असल में ये ईरानियों का तरीका था। 1 माह के मुहासरे और अपने बेशुमार अफराद के कत्ल के बाद मुशरिकीन मायूस होकर वापस चले गए। इसी ग़ज़वा खंदक या जंग अहज़ाब भी कहा जाता है। अहज़ाब का नाम इसलिए दिया जाता है कि असल में ये कई कबाइल का मजमुआ था, जैसा कि आजकल अमेरिका, बरतानिया वगैरह की इत्तेहादी अफ़वाज कहलाती है। इस जंग का ज़िक्र कुरान में सूरह अहज़ाब में है। इस जंग में एक तरफ मुसलमान थे, जिनमें कबीला अंसार यानी कबीला बनु खज़रज और बनु औस थे, और दूसरी तरफ कबीला कुरैश यानी मुहाजिरीन थे। इसके अलावा बनु कैस एलान भी मुसलमानों के साथ था। दूसरी तरफ मक्का का कबीला कुरैश था। यहूदी अरब कबाइल बनी कैनका और बनु नज़ीर थे। इसके अलावा दीगर कुरैश के इलाक़ाई कबाइल भी शामिल थे, जिनमें बनु मर्रा, खैबर, हय्या इब्न अख्तब, बनु गतफ़ान, बनु असद, बनु शुजा और मज़ीद कई कबाइल शामिल थे। कमांडरों की बात की जाए तो मुसलमानों की तरफ से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सलमान फ़ारसी, अबादा बिन सामित शामिल थे। और कुफ़ार की तरफ से अबू सुफियान बिन हर्ब, उमरो इब्न अब्दवद और तलैहा बिन खवैलिद असदी 10,000 की फ़ौज के साथ आए, जबकि मुसलमानों की तादाद 3,000 थी। इस जंग में कुफार के 10 लोग मारे गए और मुसलमानों के 4 लोग शहीद हुए। जंग अहद के बाद कुरैश, यहूदी और अरब के दीगर बुत परस्त कबाइल के दरमियान मुआहिदा तय पाया कि मिलजुल कर इस्लाम को ख़त्म किया जाए। इस सिलसिले में पहला मुआहिदा कुरैश के सरदार अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मदीना से निकाले जाने वाले यहूदी कबीला बनी नज़ीर के दरमियान हुआ। इसके बाद बनी नज़ीर या बनी नदीर के नुमाइंदे नजद रवाना हुए और वहाँ के मुशरिक कबाइल गतफ़ान और बनु सुलैम को 1 साल तक खैबर का महसूल देकर मुसलमानों के खिलाफ जंग पर आमादा किया। इस्लाम के खिलाफ इस इत्तेहाद को कुरान ने अहज़ाब का नाम दिया। इनमें अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में 4,000 पैदल फौजी, 300 घुड़सवार, 1500 के करीब शुतर सवार यानी ऊँट पर सवार शामिल थे। दूसरी बड़ी ताकत कबीला गतफ़ान की थी, जिसके 1000 सवार आइना की क़यादत में थे। इसके अलावा बनी मर्रा के 400, बनी शुजा के 700 और कुछ दीगर कबाइल के अफराद भी शामिल थे। मजमूई तौर पर तादाद 10,000 से तजावज़ कर गई थी, जो इस ज़माने में इस इलाके के लिहाज से एक इंतहाई बड़ी फ़ौजी ताकत थी। यह फ़ौज तैयार होकर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत में फरवरी या मार्च 627 ईस्वी में मुसलमानों से जंग करने के लिए मदीना रवाना हो गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश का इल्म हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने असहाब से मशवरा किया। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक दिफाई खंदक खोदने का मशवरा दिया, जो अरबों के लिए एक नई बात थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा पसंद आया, चनाचा खंदक की तामीर शुरू हो गई। मदीना के इर्द गिर्द पहाड़ थे और घर एक दूसरे से मुत्तसिल, जो एक कुदरती दिफाई फैसील का काम करते थे। एक जगह कोहे उबैदा और कोहे रातेज के दरमियान में से हमला हो सकता था, इसलिए वहाँ खंदक खोदने का फ़ैसला किया गया। इसकी खुदाई में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सब लोग शरीक हुए। इस दौरान में सलमान फ़ारसी नहायत जोश व खरोश से काम करते रहे और इसी वजह से अंसार कहने लगे कि सलमान हम में से हैं, और मुहाजिरीन कहने लगे कि सलमान हम में से हैं। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान मेरे अहले बैत में से हैं। खुदाई के दौरान में सलमान फ़ारसी के सामने एक बड़ा सफ़ेद पत्थर आ गया, जो इनसे और दूसरे साथियों से ना टूटा। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ ले गए और एक कुल्हाड़ी की ज़र लगाई। एक बिजली सी चमकी और पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। हुज़ूर अकरम ने नारे तकबीर बुलंद किया। दूसरी और तीसरी सर पर भी ऐसा ही हुआ। सलमान फ़ारसी ने सवाल किया कि हर दफ़ा बिजली से चमकने के बाद आप तकबीर क्यों बुलंद करते हैं?
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی بجلی چمکی تو میں نے یمن اور صنعا کے محلوں کو کھلتے دیکھا۔ دوسری مرتبہ بجلی چمکنے پر میں نے دیکھا کہ شام کے محل فتح ہو چکے ہیں۔ جب تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ کسرا کے محل بھی میری امت کے ہاتھوں فتح ہو چکے ہیں۔ 20 دن میں خندق مکمل ہو گئی، جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی تھی، 5 ہاتھ یعنی تقریباً 250 سے 250 میٹر گہری تھی اور اتنی چوڑی تھی کہ ایک گھوڑ سوار جسد لگا کر بھی پار نہ کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 کے قریب پہنچ گئی تھی، جن میں 15 سال سے کچھ بڑے بچے بھی شامل تھے۔ خندق کے کھدنے کے 3 روز کے بعد دشمن کی فوج مدینہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراً رک گئی۔ ان کی عظیم فوج اس خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی تھی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ دن کے بعد عمر بن عبد ود کی قیادت میں 5 سوار عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابو جہل، زرار بن الخطاب، نوفل بن عبداللہ اور ابن ابی وہب نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا۔ عمر بن عبد ود عرب کا مشہور سورما تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے سپاہی اسلام کو للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا کہ اے جنت کے دعوے دارو، کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے کہ جسے جنت جانے کی جلدی ہو یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے؟ وہ اپنی بات کی تکرار کر رہا تھا کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے؟ علی علیہ السلام بات کی ظاہر کی۔ اس وقت حضور اکرم نے ان کو اجازت نہ دی۔ دوسری اور پھر تیسری دفعہ پوچھا۔ تینوں دفعہ علی علیہ السلام ہی تیار ہوئے۔ حضور اکرم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار دی اور انہیں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ ایک سخت جنگ جس کے دوران میں گرد و غبار بھی چھا گیا تھا، نعرہ تکبیر کی آواز آئی۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، علی نے اسے قتل کر دیا۔ عمر ابن عبد ود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً خندق عبور کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا، جسے نیچے اتر کر علی علیہ السلام نے قتل کر دیا، باقی فرار ہو گئے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ روز خندق علی کی ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو بنی قریظہ، قریش، غطفان اور دوسرے قبائل میں اختلافات نمودار ہونا شروع ہو گئے اور بددلی سی پھیل گئی۔ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہونے لگی اور ایسے لوگ سامنے آنے لگے جو جنگ جاری رکھنے کے حامی نہیں تھے۔ ان اختلافات نے انہیں آپس ہی میں مصروف رکھا، یہاں تک کہ خدائی مدد آ پہنچی۔ ایک رات شدید اور سرد آندھی چلی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کی روشنیاں بجھا دیں۔ شدید گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی۔ مشرکین فرار ہونے کو ترجیح دینے لگے اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 22 ذی القعدہ بدھ کے دن تک لشکر کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 6 افراد شہید ہوئے، مشرکین کے 8 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ مالی نقصان بہت شدید تھا۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدابیر بڑی کام آئی۔ مشرکین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے۔ اس جنگ کے بارے میں سورہ الاحزاب میں آیت 9 سے 25 بیان فرمایا گیا ہے۔